to all the guests who else were here. Mama Philippines, I'm back. 벤치와 함께하는 The Best Day를 위해 필리핀에 오게 되어 정말 기쁩니다. Sobrang masaya po ako nandito ako sa Pilipinas with Bench to make the best day today. 그냥 타이틀 정할 때 아이디어를 해서 벤치, 백현, 베스트 전부 이니셜을 B로 맞췄어요. 이제 최고의 하루를 보내봤으면 좋겠어요. Siyempre, nung simula sa thinking of ideas for this fan meeting, siyempre may tatlong words na naisip ko, bench, best, at bekyo. Kaya, enjoy tayo and have the best day today sa fan meeting. I'm sure we will. Okay, before we begin though, the experts here wanted to tell you something, okay? Guys, Oh, really? Oh, really? Oh! okay, all together. First, in English, go! We love you, Beckham! First one. Whoa, 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 whoa. In Filipino, go! Mahal ka namin, Beckham! Salamhin, 아, 일단 오랜만에 우리 필리핀 애리 여러분들, 필리핀 팬 여러분들 만나게 돼서 너무너무 기분이 좋고요. Sobrang masaya ako na nakikita ko ulit ang Filipino XOLs again. 너무 우리 여러분들께서 오래 기다려주실 것 같아요. Sa tingin ko, you guys waited so long to meet me again. 너무 기다리기가 힘들었죠? Medyo napagod kayo to wait for me, right? 아니야. sakto lang. 다양한 필리핀 때문에 게임까지 해가지고 오늘 여러 가지 또 보여드리도록 하겠습니다. It's not just a music performance or performance, pero na-prepare na ng bench team yung mga ibang games. Kaya gusto ko ipakita ang different sides of Beckham. So, abangan nyo po.